ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. E já havíamos testado antes deles o povo do faraó. E veio até eles um nobre mensageiro, o profeta Moisés. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Dizendo: entreguem-me os servos de Alá, os filhos de Israel. Eu sou para vocês um mensageiro fiel. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. E não sejam soberbos perante Alá. Eu venho a vocês com autoridade evidente. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. E eu busquei refúgio em meu Senhor e no Senhor de vocês para que não me apedrejem. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. E se não acreditam em mim, afastem-se de mim. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Então ele clamou por seu Senhor. Estes são um povo criminoso. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. E Alá disse: vá com meus servos pela noite, pois serão perseguidos. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. E deixe o mar como ele estiver, aberto. Eles são um exército que será afogado. كم تركوا من جنات وعيون. Quantos jardins e fontes eles deixaram, o faraó e seu povo. وزروع ومقام كريم. E campos e locais nobres. ونعمة كانوا فيها فاكهين. E bênçãos com as quais se regozijavam. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Assim foi. E fizemos com que o outro povo herdasse tudo aquilo. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Nem o céu nem a terra choraram por eles e não foram tolerados. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. E salvamos os filhos de Israel do castigo humilhante. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. Do faraó, ele era, de fato, um déspota dentre os transgressores. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. E escolhemos eles, os filhos de Israel, por seu conhecimento sobre os outros povos em sua época. آتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. E demos a eles sinais nos quais havia um óbvio teste. إن هؤلاء ليقولون E estes, os incrédulos, dizem aos crentes: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. não há senão nossa primeira morte e não seremos ressuscitados. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Traga então nossos antepassados, se estão falando a verdade. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Eles são melhores ou o povo de Tuba e aqueles que vieram antes deles? Nós os destruímos, pois eram criminosos. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. E nós não criamos os céus e a terra e tudo o que há entre eles por mera diversão. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Nós não os criamos senão com a verdade, mas a maioria deles ignora tal fato. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. O dia da decisão é o tempo estabelecido para todos eles. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. Um dia em que os parentes de nada servirão, nem serão ajudados. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Exceto aqueles de quem Alá teve misericórdia. Ele é o Todo-Poderoso, o Misericordioso para com os crentes no dia do juízo. إن شجرة الزقوم Certamente, a árvore de Zakun طعام الأثيم. será a fonte de sustento daqueles que muito pecaram. كالمهل يغلي في البطون.
Seus frutos são como metal fundido, que ferverá nos estômagos, كغلي الحميم como a água fervendo. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم Será ordenado aos guardiões do inferno: agarre-o e arraste-o para o centro do inferno. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم E depois derrame sobre a cabeça dele o castigo da água fervendo. ذق إنك أنت العزيز الكريم Dirão os anjos ironicamente: prove, você não era o nobre, o generoso? إن هذا ما كنتم به تمترون Isso é o de que vocês em vida duvidavam. إن المتقين في مقام أمين Já os tementes e obedientes a Alá estarão em um lugar seguro, في جنات وعيون entre jardins e nascentes. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين Vestidos com seda fina e com seda exuberante, sentados frente a frente. كذلك وزوجناهم بحور عين Assim será. E terão como companheiras as Houris. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين Lá eles pedirão todos os tipos de frutas, seguros de que não se esgotarão. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم Não experimentarão a morte, exceto a primeira, e ele os protegerá do castigo do inferno. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم Como uma graça de seu Senhor. Essa é a grande vitória. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون Nós o tornamos fácil em sua língua, a recitação deste Alcorão, para que assim reflitam. فارتقب إنهم مرتقبون Então, aguarde, Muhammad, a vitória sobre eles. Eles também são aguardados com o castigo prometido. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. حميم Ha, Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم A revelação do livro é de Alá, o poderoso, o sapientíssimo. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين Certamente nos céus e na terra há sinais para os crentes. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون E na criação de vocês mesmos e nas criaturas que ele disseminou pela terra, há sinais para um povo que está certo de sua fé. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون E também na alternância do dia, no que Alá envia do céu de sustento, com o qual revive a terra depois de sua morte, no direcionamento dos ventos, há sinais para um povo que raciocina. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Estes são os versículos de Alá que recitamos para você, Muhammad, com a verdade. Então, em que mensagem, depois da de Alá e de seus versículos, eles, os incrédulos, acreditarão? ويل لكل أفاك أثيم Ai de todo mentiroso, pecaminoso, يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم que ouve os versículos de Alá, que são recitados a ele, e insiste com arrogância como se não tivesse ouvido. Anuncia a ele sobre um doloroso castigo. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب
E quando aprende algo sobre nossos versículos, ele os toma como zombaria. Para eles haverá um castigo humilhante. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Por trás deles estará o inferno esperando-os, e nada do que eles ganharam os beneficiará, nem o que eles tomaram em vez de Alá por protetores. E para eles haverá um enorme castigo. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Este Alcorão é a orientação. E para aqueles que negam os versículos de seu Senhor, haverá um castigo de tormento doloroso.